بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ اسباق سے ہمارا موضوع بحث جملہ اسمیہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ضمیر ایسا لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ وسعت کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ ضمائر کی دو اقسام ہیں، ضمائر مرفوع منفصل اور ضمائر متصلہ۔ آج کے سبق میں ہم ضمائر مرفوع منفصل پڑھیں گے۔ یہ ضمائر ایسی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پر کسی اسم کو حالت رفع میں استعمال کرنا ہو۔ ضمائر کی گردان 14 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جسے غائب کہا جاتا ہے، اردو زبان میں غائب کے لیے ایک ہی لفظ وہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں غائب کے لیے 6 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر واحد مذکر ہو تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوگی۔ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوگی۔ جمع مذکر کے لیے ہم کی ضمیر استعمال ہوگی۔ واحد مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہیا۔ تثنیہ مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہما، اور جمع مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ان 6 کے 6 الفاظ کا اردو میں معنی وہ ہی رہے گا۔ واحد مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوگا اور واحد مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوگا، اور جمع مذکر کے لیے ہم کا استعمال ہوگا، جمع مؤنث کے لیے ہنہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ گردان کا اگلا حصہ ہوگا حاضر۔ اردو میں حاضر کے لیے تو یا تم کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں حاضر کے لیے 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے انتا کا استعمال ہوگا اور واحد مؤنث کے لیے انتی کا استعمال ہوگا۔ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوگا انتما۔ جمع مذکر کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا انتم، اور جمع مؤنث کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا انتن۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ان 6 کے 6 الفاظ کا اردو میں معنی تو یا تم ہوگا۔ گردان کا تیسرا حصہ ہوگا متکلم۔ اردو میں متکلم کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں اور ہم۔ میں کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوگا اور ہم کے لیے نحنو کا لفظ استعمال ہوگا۔ انا کا معنی ہے میں اور نحنو کا معنی ہوگا ہم۔ اس گردان کو میں ایک دفعہ پھر سے پڑھتا ہوں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اس گردان کو اچھی طرح سے زبانی یاد کیجیے۔ ضمائر منفصل کی گردان ہے۔ اس میں آنے والے تمام الفاظ جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا آئیں گے۔ اب ہم ان ضمائر کا فقرات میں استعمال سیکھتے ہیں۔ اردو کا ایک فقرہ ہے، اللہ سننے والا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اس کی عربی ہوگی اللہ سمیع، اس کی ضمیر ہوا استعمال ہوگی، اس کا عربی ترجمہ ہوگا
अल्लाहु समीउन व हुवा गफूरुन रहीमुन। अगला फिक्रा है शिर्क खुली गुमराही है और वो बहुत बड़ा जुल्म है। इस फिक्रा में भी वो बतौर इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया गया है। इस फिक्रे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा है शिर्क खुली गुमराही है, इसकी अरबी होगी अश्शिरकु ज़िलालुम मुबीनुन, और वो बहुत बड़ा जुल्म है। क्योंकि शिर्क वाहिद मुज़क्कर है इसलिए यहाँ पर हुआ की ज़मीर लगेगी और वो बहुत बड़ा जुल्म है, इसकी अरबी होगी वहुआ जुल्मुन अज़ीमुन। अगला फिक्रा है अहमद और कासिम तालिब इल्म हैं और वो दोनों नेक हैं। इस फिक्रा के दो हिस्से हैं, अहमद और कासिम तालिब इल्म हैं, और दूसरा हिस्सा है और वो दोनों नेक हैं। पहला हिस्सा उसका तर्जमा होगा अहमदु व कासिमु तालिबानी, और वो दोनों नेक हैं। यहाँ पर तस्निया गायब की ज़मीर इस्तेमाल होगी तो ये तर्जमा होगा वहुमा सालिहानी। पूरे फिक्रे की अरबी होगी अहमदु व कासिमु तालिबानी वहुमा सालिहानी। अगला फिक्रा है नहनु मुस्लिहूना। नहनु का माना होता है हम, मुस्लिहूना ये जमा मुज़क्कर का सीगा है, इसका तर्जमा होगा हम इस्लाह करने वाले हैं। अगला फिक्रा है हम मुफसिदूना, इसका तर्जमा होगा वो फसाद करने वाले हैं। इसके बाद अरबी की तरकीब है अना इब्राहीमु व अंता यूसुफु, इसका तर्जमा होगा मैं इब्राहीम हूँ और तू यूसुफ है। इस तरह से जुमला इस्मिया से मुतल्लिका सबक पाया तकमील तक पहुँचा। आज के सबक में हमने ज़माइर मरफू मुनफसिल की गर्दान पढ़ी। आपसे गुजारिश है कि इस गर्दान को अच्छी तरह से याद कीजिए। इस सबक के बाद हमारा जुमला इस्मिया का मौजू मुकम्मल होता है। आप इस सबक में आने वाली तमाम तर तराकीब को उनके तर्जमे के साथ याद कीजिए। मज़ीद इन असबाक में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर क़वाइद को ज़हन नशी कीजिए। इस सबक में आने वाले तमाम क़वाइद को अच्छी तरह से याद करने के बाद इस सबक की मश्क हल कीजिए। किसी किस्म की मुश्किल की सूरत में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोर्स में शामिल कीजिए ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन सके। कुरान पाक समझने की सलाहियत पैदा करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।